ইসলামপুরে শুরু হল বুলডোজার অ্যাকশন। সোমবার ইসলামপুর আলুয়াবাড়ি রোড জংশন এলাকায় রেলের জায়গায় থাকা অবৈধ দোকানপাট জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, স্টেশন চত্বরে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল দোকানপাট, যেখানে অবৈধভাবে মদ থেকে শুরু করে নেশা সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগ ঘটেছিল বহুবার। এদিন সেই সমস্ত দোকানপাট প্রশাসনের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয়। রেল সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় সমস্ত রেল স্টেশন উন্নয়নের জন্য রেলের জমিতে থাকা জবরদখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেই মতন এদিন ইসলামপুর আলুয়াবাড়ি রোড জংশন স্টেশন এলাকায় জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়। हम लोग गरीब आदमी है, कमा खाए, बोला ड्रेन साफ करेंगे दुकान खसका दीजिए। अभी ड्रेन मोड़ के दुकान तोड़ रहे हैं। स्टेशन में दुकान दो इधर भी है, एक तरफ उस साइड में एक इस साइड में, उस साइड छोड़ दिए, इस साइड तोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना। तो ये तो रेल का जगह है ना? वो भी रेल का है ना, वो भी रेल का ही है, वो भी रेल का ही है। हम लोग का खाली सबको डालिए, हम लोग का कमा के खिलाने वाला कौन है? सबको डालिए। बेटा बेटी किसका काम? উচ্ছেদ অভিযান তো অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটা তো এই আলাবাড়ি স্টেশনটা অমৃত ভারত প্রকল্পের মধ্যে পড়ে। তো রেল থেকে এদেরকে অনেক আগে নোটিশ করা ছিল, তো এরা সরছিল না। তা এই গত দুদিন ধরে নোটিশ করেছে, করে এটা সরিয়ে দিচ্ছে। এটা তো স্বইচ্ছায় ছাড়তে হচ্ছে। আজকে কি হচ্ছে এখানে? আজকে এটা এই যে দোকান যে এখানে ছিল, সেই আবর্জনা সব পরিষ্কার করা হচ্ছে। এর আগেও তো বহুবার অভিযোগ উঠেছিল এখানে অবৈধভাবে মদ। হ্যাঁ, সেটা তো চলতো, সেটা তো সবাই জানে। অবৈধভাবে অনেক কারবার চলতো, সেটা মানে কি ধরনের কাজ চলতো? এখানে জনসাধারণের অনেক অভিযোগ ছিল। তো এখানে যেসব কাজ চলতো, নানারকম মদ থেকে নিয়ে নানারকম সব ছিল, অসামাজিক কাজ করতো। करेगा रेल में हम लोग का जन्म है, कमा के खाते हैं। अरे कुछ तो समझ दो आदमी के सामान उठाने के, ये अत्याचार कर रहा है क्या? हम तो कई दिन बचेंगे ये नहीं जानते। हमारे इतना जुलूम बहुत अच्छा नहीं है। क्यों तोड़ रहा है? क्या कर रहा है? हम लोग का मर्जी है, गरीब को खाने नहीं देगा। ये हम लोग क्या सरकार बनाए मोदी जी के, इसी के चलते बुलडोजर लगा हुआ गिरा हुआ तोड़ो। ये कौन सा जगह है? ये अलवारी रेल स्टेशन है, कौन सा जगह है? अलवारी रेल स्टेशन। आपका नाम अरुण देवी। क्या आपका भी दुकान था? हाँ, मेरा दुकान है। मेरा तो और कोई नहीं है दुनिया में। जो करके खाते उसमें भी पेट में लात पड़ गई।